बड़ खबर आरंभ करबा बुलेटिन मंचरे चढ़िले यात्रा कले अभिनेता पीयूष गत राति कटक टांगी सिंह बाहिनी मंचरे चढ़ी जॉलीवुड स्टार पीयूष कोर्ट को नोटिस एबे जाए तांको मिलिनी बोली से कहउचंती आ नोटिस पाइबा परे परवर्ती निष्पत्ति नेबे बोली से सूचना देइछंती। विवाद केवल भूल बुझामणा एवं अहंकार को नहीं जहार समाधान मध्य संभव न्यायपालिका उपरे भरोसा रहिछि बोली दोहराइछंती पीयूष। कटक टांगी पीयूष का अभिनीत यात्रा सिंह बाहिनी सहित तीन पार्टी रंगमहल तुलसी और शिवानी प्रतियोगिता को ओह्लाई समय पीयूष को उपरे कोर्ट को रोक को नहीं नाना प्रश्न भी उठुची। पीयूष को चुक्ति सूर्य मंदिर सहित 2026 जून मास पर्यंत रही एग्रीमेंट सरी नथिबा बेले 2025-26 सीजन पई से सिंह बाहिनी सहित चुक्ति करथिले आ जहाकु नै विवाद हेबारु यात्रा मालिक संघ पीयूष को वर्षे विश्राम देथिले। चलित यात्रा ऋतु सरी नथिबा बेले गत 5 तारिख रे मंच चढ़िबारु कोर्ट जाइथिले सूर्य मंदिर मालिक। संपर्क रे अधिक सूचना पई चौद्वारु आम प्रतिनिधि प्रकाश नायक आम सहित जोड़ी होचंती। प्रकाश गोटेपटे कोर्ट अंकुश लगैथिले पीयूष को उपरे जे परवर्ती शुणाणी पर्यंत से मंच चढ़ी पारिबे नाही किंतु ए जो चित्र आमे देखुचु मंच चढ़ीचंती पीयूष अभिनय करिसंती बाबद रे कोन प्रतिक्रिया रखिसंती। निश्चित भाव देखु जो गोटे बद लगी रही जे भाव टिकेट अग्रिम बिक्री हो जाता किसी टिकेट बिक्री होगा जिते कोर्टर नोटिस आसला कोर्टर छाट आसला से यात्रा पार्टी जो मैंने सदस्य थे कमिटर से कमिटी सदस्य भितर गोटे चिंतार वातावरण पसला प्रकृति में पीयूष यात्रा मंच चढ़े ना चढ़े आपको लेकिन जो बद लगी से बद शेष अंत घटेगा और काली राति टांगी जो सिंह बाहिनी यात्रा पीयूष आसले और यात्रा मंच चढ़े और सबुठ बड़ कथा होते पीयूष प्रतिक्रिया आम मागिलु पीयूष कहते पर्यंत आमको मत कोर्टर नोटिस मिली ना से पर्यंत मोर यात्रा कर कौन समस्या ना जो दिन कोर्टर नोटिस मो हाथ को आसपर चिंता कौन कारण आईन को सम्मान देवार समस्त अधिकार अच्छे तेणुकर आम आईन को सम्मान देवु। प्रथम दिन जो बद ही आरंभ होता से आम यात्रा मालिक सहित कथा सी मत सामान कथा कहते पीयूष सामान कथा कहते से कथा भितर सन्देह रही हुए तो यात्रा आरंभ हवा पूर्व कोर्ट नोटिस मिल जापे हुए तो यात्रा बंद हो पारे सिंह बाहिनी तू मो बजरंगी यात्रा दर्शक देखिपार नथांदे यही नहीं जो बद लगी रही बद भितर दर्शक मन भांगी जाता किंतु जितेबाला से माने कमिटी टिकेट बिक्री करथिले दिन रे सेतेबाला से टिकेट बिक्री करबा समय दर्शक मान को कहिथिले जदि कौन समस्या हुए तू मो बजरंगी न हुए तेबे भोला शंकर तू मोर ये बहीटी से लगी टिकेट बिक्री जो संध्या समय जिते पीयूष को हाथ को नोटिस गला ना नोटिस पहुंचला ना कमिटी बोर्ड मारले यात्रा तू मोर बजरंगी से चित्र में देखु मंच उपर चढ़ी अभिनय भी करिसेंती। प्रकाश आपण जोड़ी था मु फेरुची आपनक पाखकु किंतु ए घटना को नहीं पीयूष कौन प्रतिक्रिया रखुचंती कोर्ट को नोटिस को नहीं से संपर्क रे आसंतु अभिनेता पीयूष कर प्रतिक्रिया प्रथमे सुने नबा जोटा ठीक सेटा ही विचार हबो जेतु विचारालय कथा अछि जोटा ठीक सेटा ही विचार हबो नोटिस पाइले कोर्ट जो ऑर्डर आसी नहीं नोटिस पाइनी ताले कोन करिए पुनी नोटिस पाइबा जे अपेक्षा करबा मंच रे रहिबे गला काली राति तो मु मंचस्थ कली नाटक कहीं ना मु पेपर टी पाई नथिली नोटिस टी पाई नथिली यदि नोटिस टी मिली जाए ताले आउ यात्रा करबाटा भूल हो जाए। आपण आगुरु कहथिले जे कॉन्ट्रैक्ट तो थिला 26 ରୁ 30 पर्यंत सिंह बाहिनी सहित बहुत कथा आज्ञा भितर रही जाइछि तेणु जहा घटी जाइछि किए कहिछि कोन कहिछि आ ताकू न धरिकी केमति ए छोटिया कथार समाधान ता ही गेले बहुत भला होता सूर्य मंदिर जो ना मु सेमिति किछि गोटे विशेष अपराध करनी कि जहा पई मते मंचटो दूरे जिबाकू पड़े भूल मनुष्य करती समस्त भूल करती हाँ भूल मो तरफ तरफ किंतु भूल तो भूल टाक समाधान करा माने नुह मंच टू दूरे भूल ना भूल बुझावना
ଭୁଲ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଯାହା ବି ଆମେ କହିପାରିବା। ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ? ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ପଣିଆକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଏମିତି କୋଉ କଥା ନାହିଁ ଯୋଉଟା ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଇନଟି ହେଇଛି କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ଆଇନ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମୋର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ କିଛି କହିବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ସେ ଆଇନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଆଇନ କୋଉ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଉଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ମତରେ ଭଲ। ଭୁଲ ଯାହାର ବି ଥାଉଛି ତାକୁ ମାନି ନେବା ଉଚିତ। ହଁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଶ ବିଦେଶ ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ହଉ ଯାହା ହଉ କି ଯେତିକି ବଡ ବଡ ସବୁ କାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ସବୁରି ମୂଳରେ ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ମୁଁ ପଣିଆ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ପଣିଆ ଛାଡିଦେଲେ କେତେ ବଡ ବଡ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଆଗକୁ ଚାହିଁବେ କି ଅଭିନେତା ପିୟୁଷଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭୁଲ ହେଇଛି, ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଅଛି ଏବଂ ଏ ବିବାଦ ଅହଙ୍କାରକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଗଲେ ଏ ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ ବିବାଦର ଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାର ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ କୋର୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଉ ନୋଟିସ ପିୟୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ସେ ନୋଟିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ନୋଟିସ ପାଇବା ପରେ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସିନିୟର ରିପୋର୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ ରେଡ୍ଡି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ନିରଞ୍ଜନ, ଗୋଟେ ପଟେ ଚୁକ୍ତି ଖିଲାପ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ପିୟୁଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯାହାକୁ ନେଇ କୋର୍ଟ କଟକଣା ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିୟୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନୋଟିସ ପାଇନାହାନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନୋଟିସ ପାଇବା ପରେ ହିଁ ନେବେ ଏବଂ ଆଲୋଚନାରେ ବିବାଦର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ। ଏ ଆଲୋଚନା କଣ ସତରେ ହେଇପାରିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଯାତ୍ରା ମାଲିକଙ୍କ ସହିତ ପିୟୁଷଙ୍କର? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତ 7 ତାରିଖ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯୋଉ ସିଭିଲ କୋର୍ଟ ଜୁନିୟରଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟର ରାୟ ଆମ ହାତରେ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଓଟିଭିରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରାଗଲା ଯେ ପିୟୁଷଙ୍କୁ 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋକ ଲାଗିଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମଞ୍ଚ ଚଢି ପାରିବେନି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଟିଭିରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେଲା ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଯୋଜକ ଅଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୀବ ପାଢୀ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଯେ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ ଆଇନର ପରାମର୍ଶ କରି ଆଇନ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ କଥାରେ ସେ ଅଟଳ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆଇନ କୋର୍ଟର ଅର୍ଡର କପି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଞ୍ଚ ଚଢିବେ ନା ଚଢିବେ ନାହିଁ, ଚଢିବେ ନା ଚଢିବେ ନାହିଁ ଏଭଳି ହେଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ମଞ୍ଚ ପିୟୁଷ ଚଢିବେ ଏବଂ ତୁ ମୋ ବଜରଙ୍ଗୀ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହବ। ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଟିକଟ ବିକ୍ରି ହେଲା। ଲୋକ ପିୟୁଷଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ପ୍ରଶଂସକ ମାନେ ଟିକଟ କିଣିକି ଯାତ୍ରା ଦେଖିଛନ୍ତି। ଇଏ ନିରାଟ ସତ କଥା। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ କାଲି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଉ ପିଟିସନ ଫାଇଲ କରିଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନାଟ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଯୋଉ ପିଟିସନର ଅଛନ୍ତି ଖିଲାପ କରିଛନ୍ତି ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ, ତାଙ୍କର ପଇସା ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟକୁ ବନ୍ଧାଯାଏ ଯେ ସ୍ପେଶାଲ ମେସେଞ୍ଜର ଯୋଗେ କେମିତି କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଯାହା ଏଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପିଟିସନ ବା କୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ପହଞ୍ଚିଛି କି ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟରେ ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମେସେଞ୍ଜର ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ ଘରେ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥ ବାପା ଘରେ ଥିଲେ, ବାପା ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଯୋଉ ମେସେଞ୍ଜରଟି ତାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡରଟି ଟାଙ୍ଗି ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଯୋଉ ମେସେଞ୍ଜର ଯାଇଛନ୍ତି ସିଏ କୋର୍ଟରେ ମାନେ ଲିଖିତ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମାଲିକ ବା ପ୍ରଯୋଜକ ବା ତାଙ୍କ ଓକିଲ କିମ୍ବା ଯୋଉ ପିଟିସନର ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଏହା ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ତାହା ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜଣାପଡିବ। ନିରଞ୍ଜନ, ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଯୋଉ ଉଭୟ ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ମାଲିକ ରହିଛନ୍ତି ସିଂହବାହିନୀ ଯାତ୍ରାପାର୍ଟି ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯେ ମାଲିକ ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳୁଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଏଇ ଯୋଉ ନାଟକଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ପିୟୁଷଙ୍କୁ କେବଳ ଢାଲ କରାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ନାଟକ ଚାଲିଛି ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀ ମାଲିକ ସଞ୍ଜୀବ ପାଢୀ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନାଟ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରଯୋଜକ ପ୍ରମୋଦ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟଣାଟରା ଏବଂ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ପିୟୁଷ ହେଉଛନ୍ତି ଢାଲ। ପିୟୁଷଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପକ୍ଷଙ୍କର ରାଗ ନାହିଁ, ରାଗ ହେଉଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୀବ ପାଢୀ ଏବଂ ପ୍ରମୋଦ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟଣାଟରା ଚାଲିଛି। ଏ ବିବାଦ ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 2025-26 ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉ ଟିମ୍ ଥିଲେ ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ, କ୍ଷିତୀଶ ବିଶ୍ୱାଳ, ବବୁଲ ପିଙ୍କି ଏବଂ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ସିଂହବାହିନୀ ପାର୍ଟିକୁ ଏବଂ ସିଂହବାହିନୀରେ ଯୋଉ ଟିମ୍ଟି ଥିଲେ କାହ୍ନା, ଟିକି, ଅଜୁ, ଆପୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ଟି ସିଏ ଆସିକି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରମୋଦ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଭଳି ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ତାପରେ
पीयूष त्रिपाठी जेतेबेले सूर्य मंदिर पार्टी थिले 2 वर्ष पर चुक्ति करथिले सेतेबेले किए अग्रिम देइथिले संजीव पाड़ी अग्रिम देइथिले से विवाद मध्य सामना को आसीतला सारा ओडिशावासी जानिचंती जे गोटे पार्टी रे 2 वर्ष पर चुक्ति थिबा अवस्था रे संजीव पाड़ी अग्रिम किम देले पीयूष को कहबा कथा होची यात्रा जगत रे अनेक कलाकार एभली गोटे पार्टी सहित चुक्ति करथिबे अन्य पार्टी सहित टंका अग्रिम आनिकी नेकी पळैचंती सेमाने एभली भूल करचंती सेमानक क्षेत्र रे किछे नै हाथी फसिकी पळै जाउची पिंपुड़ी फसी जाउची बोले तांकर प्रतिक्रिया दे तापरे यात्रा कलाकार माने जेते मालिकंक बा गोटे कैंप रे जोग दियंती सेमाने एग्रीमेंट करती केवल सादा कागज रे एभली की साइन मध्ये कर दियंती कौन शर्त रहा उभय पक्षर प्रयोजक संस्था पक्षर कौन शर्त कलाकार कौन शर्त सेमती किसी लेखा था Okay. जदि भी लेखा है केवल स्टाम्प पेपर रे ना नोटारी किसी दस्तखत थाए ना किसी एक्जाक्टली यार आईनगत दिग आगक कौन रहिबो एवं कोर्ट रे मध्य परवर्ती शुणाणी रे दिगरे कौन निष्पत्ति नेउछंती कोर्ट ता ऊपर भी नजर रहिबो बहुत बहुत धन्यवाद निरंजन आपनकर सूचना पई चौद्वारु मध्य हम प्रतिनिधि प्रकाश नायक हमकु क्रमागत भाबे सूचना दउछंती प्रकाश गोटे पटे क्रेज तो रहिछि पीयूष कर जोथि पई यात्रा कमिटी गुडी को मध्य बुकिंग करिसंती पीयूष को नै एवं मंच को सेथि पई पीयूष चढुचंती किंतु सबुठु बड़ कथा साधारण रे समस्तंकर नजर जे जदि चुक्ति खिलाफ करिसंती पीयूष तेबे आईन अनुसार से दंडित हेबे कि ता ऊपर मध्य नजर होछि निश्चित भाव में देख जेभली भाव में वर्षे पर गत 5 तारिख से चंडीगढ़ प्रथम मंच कले एवं समस्ते भाभी कि पीयूष जो दमदार अभिनय अच्छी से अभिनय गोटे देखिए से टांगी अंचल टांगी छतिया पर्यंत लोक मानकर लंबा लाइन लगी जो मैंने पीयूष को भल पाती जो मैंने पीयूष को देखा अभिनय देखा जाती से आसिक अग्रिम टिकेट करते कारण समस्ते जानी पीयूष एथरक जो बजरंगी यात्रा कर निश्चित भाव में देखा समस्त गोटे आग्रह था जिते शुणिले सब कथा जो बाबद गोटे बद लगी समस्त मन भांगी जाता जो कमिटर सदस्य मैंने अच्छा चिंता थे जदि जो मैंने टिकेट काटी जदि से पीयूष न चढ़े मंच जदि मंच रे ये जो मैंने टिकेट काटी पीयूष को देखा से यात्रा स्टेज चली बेले मंच चली बेले हूँ तो चेयर फार फोपाड़ा कौन प्रकार विशृंखला करवा ये गोटे भितर गोटे किंतु सब भितर नजर रहिबो कोर्ट कर परवर्ती शुणाणी को जो नोटिस कोर्ट करथिले ताकू कोन खिलाफ करिसंती कि पीयूष एवं ताकू नै कि कोर्ट कर आभिमुख्य बा निष्पत्ति कोन रहउची ताकू अपेक्षा बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश आपनकर सूचना पई एवं आउथरे आसंतु नजर पकाई नेबा जे ए घटना को नै बा मंच चढ़ीबा को नै एवं कोर्ट को नोटिस को नै पीयूष कोन प्रतिक्रिया रखिछन जोटा ठीक सेटा ही विचार हबो जेतु विचारालय कथा अछि जोटा ठीक सेटा ही विचार हबो पाइलेनी नोटिस पाइलेनी बा कोर्ट जो ऑर्डर आसी नहीं नोटिस पाइनी ताले कोन करिए पुनी नोटिस पाइबा जे अपेक्षा करबा मंच रे रहिबे गला काली राति तो मु मंचस्थ कली नाटक कहीं ना मु पेपर टी पाई नथिली नोटिस टी पाई नथिली यदि नोटिस टी मिली जाए ताले आउ यात्रा करबाटा भूल हो जिवो आपण आगुरु को कहते जे कॉन्ट्रैक्ट तो थिला 26 ରୁ 30 पर्यंत सिंह बाहिनी सहित पुणी एमपी गोटे नोटिस बहुत कथा आज्ञा भीतर रही जाइछि तेणु जहा घटी जाइछि किए कहिछि कोन कहिछि आ ताकू न धरिकी केमती छोटिया कथार समाधान टा गले बहुत भल होता सूर्य मंदिर जो ना मु सेमिति किछि गोटे विशेष अपराध करनी कि जहा पई मते मंचटू दूरे जीवाक पड़े भूल मनीष करती समस्त भूल करती हाँ भूल होइछि मो तरफ तांको तरफ किंतु भूल होइछि तो भूल टाको समाधान करा जिवो ता माने न जे मंचटू दूरे जीवो एटा भूल ना भूल बुझावना भूल बुझावना जहाँ भी आम कहीपर समाधान नहीं करिवो दुनिया रे मुंह पणिया को छाड़देले एमती कौ कथा नहीं जोटा समाधान हो पार आज्ञा आईन टी हेछि केवल लोकों को बंचेबा एवं से आईन पर आपणकर जमती विश्वास अच्छी मोर मध्य सेमती विश्वास तेणु से अंध भाव किसी कहवा अपेक्षा बर से आईन को अपेक्षा करवा आईन को रास्ता देकी जाउछि सेटा मु भाउछि मो मतरे भलो भूल जहार भी थाउछि त मानि नबा उचित हाँ
ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଶ ବିଦେଶ ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ହଉ ଯାହା ହଉ କି ଯେତିକି ବଡ ବଡ ସବୁ କାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ସବୁରି ମୂଳରେ ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ମୁଁ ପୁଣିଆ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ପୁଣିଆ ଛାଡିଦେଲେ କେତେ ବଡ ବଡ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଆଗକୁ ଚାହିଁବେ କି